السلام الأمهات، السلام إلى كل متتبعي قناة أمير وهجار الشرح المبسط. فيديو جديد في القناة ديالي كنتمناه يلقاكم وانتم كتشاهدوه في أتم الصحة والعافية. هاد لا فيديو خصصته البروجي ديال الوليدات المستوى الخامس لي تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون. غادي نشاركو معكم باللغة الفرنسية، وإن شاء الله راه غادي نشاركو معكم حتى باللغة العربية. اذا كيف ما كتلاحظوا فانا غير هاد لا فيديو غير كتابه، ما لصقتش لكم التصاورات، فخذوا الكتابه والتصاورات راهم ساهلين. غادي نتلصقوا غير التصاور الخاصين بوسائل الاتصال والتواصل، لي طابلات، لي تليفون، لي زورديناتور، هادو هما وسائل الاتصال. فالمهم هو تاخذوا الكتابه. كيف ما كتلاحظوا معايا، بروجي خاص بلي تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون. اللي اول مره كيدخل القناه ديالي فكنقول لكم مرحبا والف مرحبا، فما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي مع تفعيل زر الجرس ولايك الفيديو وبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده، فهي قناه للافاده والاستفاده. اذا غادي نبداو على بركه الله. Les technologies de l'information et de la communication regroupent les outils et logiciels qui permettent de traiter et transmettre l'information. Téléphone, appareil photo, téléordinateur, les réseaux sociaux. نعاود معكم. Les technologies de l'information et de la communication. Les technologies de l'information et de la communication regroupent les outils et logiciels qui permettent de traiter et transmettre l'information. Téléphone, appareil photo, téléordinateur, les réseaux sociaux. C'est un domaine qui ne cesse de progresser avec de nouvelles technologies de plus en plus performantes au fil des années. C'est un domaine qui ne cesse de progresser avec de nouvelles technologies de plus en plus performantes au fil des années. هادو تقديم خاص بوسائل الاتصال والتواصل اللي كيلعبوا واحد الدور كبير في الحياة ديالنا، نقل المعلومة. فاحنا في الديور ديالنا ونعرفوا جميع الاخبار حتى اللي كتوقع في كل الاخبار اللي كتوقع في بقاع العالم كنعرفوها من الديور ديالنا. هادو وسائل الاتصال والتواصل اللي تطورات بواحد الشكل كبير بالمقارنه مع في العصور القديمه ما كانوش. فحاليا عندنا وسائل متطوره جدا، ولكن هاد الوسائل عندها ايجابيات وعندها سلبيات. خاصنا نستغلوا الايجابيات ديالها ونتفاداو السلبيات. خاصنا الاباء يراقبوا الوليدات باش يكون هذا الاستعمال ديال هذه الوسائل استعمال معقلم، يعني في اطار الخدمه وفي اطار القرايه، يعني من نتبلاوش وما نخليوش وليداتنا يتبلاو بهذه الوسائل هذه اللي كتعود بليا. اذا les technologies de l'information et de la communication regroupent les outils et logiciels qui permettent de traiter et transmettre l'information. Téléphone, appareil photo, téléordinateur, les réseaux sociaux. C'est un domaine qui ne cesse de progresser avec de nouvelles technologies de plus en plus performantes au fil des années. Les technologies de l'information et de la communication présentent des avantages tout comme des inconvénients pour les populations que voici. إذا كيف ما قلنا هاد التكنولوجيا عندها إيجابيات وعندها سلبيات. Les technologies de l'information et de la communication présentent des avantages tout comme des inconvénients pour les populations que voici. Les technologies de l'information et de la communication permettent une communication à domicile et à faible coût, rapide et instantanée, avec un partage facile et direct de l'information. Les technologies de l'information et de la communication permettent une communication à domicile et à faible coût, rapide et instantané, avec un partage facile et direct de l'information. هادو الإيجابيات، يعني احنا نقدر نعرفوا الوسائل، نعرفوا الأخبار والمعلومات من الدار ديالنا بواحد الطريقة سريعة بفضل هاد التكنولوجيا.
En ce qui concerne les inconvénients, on peut citer la fiabilité des sources. Il est difficile de vérifier si l'information est vraie ou fausse. La fiabilité des sources. Il est difficile de vérifier si l'information est vraie ou fausse. إذا ما يمكنش أننا نستطيعوا نعرفوا واش هاد المعلومات صحيحة. هادو كيبقاو من السلبيات، حيت بعض المرات كتكون أخبار أو معلومات غير صحيحة. Le cyber harcèlement, le piratage, la surexposition aux écrans, la distanciation familiale. البيراتاج، شحال من واحد كيتبيراطا ليه الحساب ديالو، وهاد كاين من السلبيات ديال هاد التكنولوجيا. عاوتاني البعد العائلي، الانسان كيبقى شحال هو قدام هاد الشاشات ديال هاد الوسائل اللي كتبعدو على العائله ديالو، كتبعدو على الدين وعلى، فما يمكن ما نتفاداو هاد المشاكل كامله. Pour se protéger de ces dangers, il faut باش نتفاداو هاد المخاطر passer plus de temps avec la famille à lire، نقضيو وقت أطول مع العائلة ديالنا وفي القراية ديالنا وفي العبادة ديالنا. protéger ces données sur internet et limiter leur partage. Protéger ces données sur internet et limiter leur partage. Limiter son temps d'écran، نقلوا من هذا، من الجلوس أمام هذا l'écran. Pour se protéger de ces dangers, il faut passer plus de temps avec la famille à lire. Passer plus de temps avec la famille à lire. Protéger ces données sur internet et limiter leur partage. Limiter son temps d'écran. Pour conclure, les parents doivent surveiller les informations reçues par leur enfant ainsi que la durée d'utilisation des outils de communication. Pour conclure, les parents doivent surveiller les informations reçues par leur enfant ainsi que la durée d'utilisation des outils de communication. خاص الآباء يراقبوا الوليدات ديالهم لي ميساج اللي كيجيوهم، ويراقبوا حتى الوقت اللي كيقضيوه قدام هاد وسائل الاتصال. Les technologies de l'information et de la communication sont malgré tout une bonne chose pour tous, à condition que nous sachions nous protéger de leur danger. إذن كيبقاو هاد الوسائل ضرورية في الحياة ديالنا، ولكن خاصنا نتفاداو المخاطر ديالهم. إذن نعاود نقراه معاكم. Les technologies de l'information et de la communication. Les technologies de l'information et de la communication regroupent les outils et logiciels qui permettent de traiter et transmettre l'information. Téléphone, appareil photo, téléordinateur, les réseaux sociaux. C'est un domaine qui ne cesse de progresser avec de nouvelles technologies de plus en plus performantes au fil des années. Les technologies de l'information et de la communication présentent des avantages tout comme des inconvénients pour les populations que voici. Les technologies de l'information et de la communication permettent une communication à domicile et à faible coût, rapide et instantanée, avec un partage facile et direct de l'information. En ce qui concerne les inconvénients, on peut citer la fiabilité des sources. Il est difficile de vérifier si l'information est vraie ou fausse. Le cyberharcèlement, le piratage,
la surexposition aux écrans, la distanciation familiale. Pour se protéger de ces dangers, il faut passer plus de temps avec la famille à lire, protéger ses données sur Internet et limiter leur partage, limiter son temps d'écran. Pour conclure, les parents doivent surveiller les informations reçues par leurs enfants ainsi que la durée d'utilisation des outils de communication. Les technologies de l'information et de la communication sont malgré tout une bonne chose pour tous, à condition que nous sachions nous protéger de leurs dangers. إذا إلى هنا غادي نكون ساليت معكم هذا البروجي إلى فيديو آخر إن شاء الله.